پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 22 جون کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ ایران امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے سیل بنانے پر اتفاق، 60 روز میں حتمی معاہدے کے لیے روڈ میپ پر بھی اتفاق، جبکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ میں جاری۔ This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. This will have global peace, and I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, Qatar will stay dedicated to this partnership to support these mediations until the end, until we reach a solution. لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ انتوا بتملكوا يتحكموا بكيفية إدارة بلدكم والتعاون مع شعبكم، ما لهم حق۔ قطر کے راس لفان گیس کمپلیکس میں دھماکہ، 54 افراد زخمی، 18 لاپتہ، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے کا اعلان، لیبر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی۔ I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. کیا پاکستان میں واقعی درآمد شدہ موبائل فونز پر پی ٹی اے ٹیکس کم ہونے جا رہا ہے؟ حقیقت کیا ہے، جانیں گے آج کے سیربین میں۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی گول کیپر علی رضا بیرن وند کی شاندار کارکردگی، ایرانی گول کیپر کے چرچے، اراکچی نے بھی داد دی۔ آج کے CBC ریڈز میں سنیے پاکستان نیوی کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کہانی۔ جون 2026 کے دوسرے ہفتے میں کراچی کی بندرگاہ پر ایک نئی آبدوز نمودار ہوئی۔ تعلق ہے اس کا سب میرین کی ہنگور کلاس سے۔ ہنگور کلاس آبدوز کا خاصہ کیا ہے؟ پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور کیا اس کی شمولیت بحر ہند میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گی؟ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہونے کے بعد ایرانی وفد مذاکراتی مقام یعنی سوئٹزرلینڈ سے وطن واپس روانہ ہو گیا ہے، جبکہ تکنیکی سطح کے مذاکرات ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پیر کو سوئٹزرلینڈ میں ہی ہوں گے۔ یہ تکنیکی مذاکرات اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت کے تحت ہوں گے۔ اس معاہدے میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر اور پاکستان نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اعلیٰ سطحی مذاکرات کا پہلا اجلاس سوئٹزرلینڈ کے علاقے برگن اسٹاک میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق برگن اسٹاک ریزورٹ میں تکنیکی مذاکرات رواں ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ ثالث ممالک کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ایسے روڈ میپ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے جس کے تحت آئندہ 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. قطر اور پاکستان نے مزید بتایا کہ تہران اور واشنگٹن آبنائے ہرمز میں کسی بھی ممکنہ واقع یا غلط فہمی سے بچنے کے لیے ایک مواصلاتی رابطہ نظام یعنی لائن آف کمیونیکیشن قائم کرنے پر بھی متفق ہو گئے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جائے گی جو پورے ثالثی عمل کی سیاسی نگرانی کرے گی۔ مرکزی مذاکرات کار اس کمیٹی کو باقاعدگی سے رپورٹ پیش کریں گے اور جوہری امور، پابندیوں، نگرانی، تنازعات کے حل اور مفاہمتی یادداشت کے مؤثر نفاذ کے لیے مختلف ورکنگ گروپس کی قیادت بھی کریں گے۔
पाकिस्तान और कतर ने यह भी ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और किसी भी मुमकिन गलत फहमी या कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान एक खसूसी मवासिलाती राब्ता कायम किया जाएगा। मफाहमती यादाश्त के तहत ईरान ने 60 दिन तक बगैर किसी इजाफी फीस के आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज गुजरगाह की जमानत दे दी है और मुस्तकबिल के बहरी इंतजामात के हवाले से ओमान के साथ भी मुशावरत की जाएगी। एलामिया के मुताबिक लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे से मुतल्लक वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल भी कायम किया जाएगा, जो ईरान, अमरीका, लेबनान और सालिस ममालिक के दरमियान राब्ते और तनाज़ात के तदारक का मरकज़ होगा। तमाम तकनीकी मुज़ाकरात रवां हफ्ते के दौरान भी बर्गनस्टाख में जारी रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने इस पेशरफ्त को पाकिस्तान और कतर की अनथक सिफारती कोशिशों का नतीजा करार देते हुए कहा है कि इस अमल के नतीजे में तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी आई है। नाकाबंदी ख़त्म की गई है। ईरान के मुंजमद असासों का एक हिस्सा जारी किया गया है और मुल्क के लिए एक बड़े तामीर नौ और तरक्याती मनसूबे का आगाज़ भी हो चुका है। उनके मुताबिक इस पूरे अमल का पहला हकीकी इम्तिहान लेबनान में कायम होने वाले डी कॉन्फ्लिक्शन सेल की कारकर्दगी होगी। अगरचे अमेरिका की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ताहम मुज़ाकरात में शरीक एक सीनियर अमरीकी सिफारतकार ने कहा है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ की बहाली, जनूबी लेबनान में जंग बंदी के निफाज और मुमकिन जोहरी मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खबरदार किया था कि अगर ईरान ने लेबनान में इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई पर गौर कर सकता है। ताहम ईरान ने इस इंतबाह को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो हर किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जनूबी लेबनान में जारी झड़पों और इसराइली फिजाई हमलों के बावजूद स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाला ये सिफारती अमल खित्ते में एक वसी तर सियासी तस्वीर की उम्मीद पैदा कर रहा है। कल मुज़ाकरात में मज़ीद क्या हुआ, जानिए खालिद करामत से। दुनिया भर की नज़रें पिछले कुछ दिनों से यहाँ से कुछ दूर वाक़ बर्गनस्टॉक की उस रिज़ॉर्ट पर रही हैं जहाँ अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद मुज़ाकरात होने थे। 2 दिन की ताख़ीर और बहुत सी ड्रामाई तब्दीलियों के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब मुज़ाकरात जो थे वो शुरू होने थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हॉल में दाखिल हुए और अमरीकी नायब सदर उस मौके पर वहाँ आए, उन्हें वेलकम किया गया और वो उससे पहले कि ईरान का वफ़द वहाँ पर दाखिल होता पीछे हट गए और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची स्टेज पर आए। उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ये एक बहुत ही तारीख़ी लम्हा था जब ईरान और अमेरिका के आला अहलकार एक ही रूम में, एक ही जगह पर मौजूद थे। अभी ही जंग जो है वो रुकी है और उसके बाद ये मुज़ाकरात का दौर शुरू होना था। लेकिन उस मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिलने के बाद अब्बास अराक्ची वापस चले गए, पीछे हट गए और उसके बाद कतरी वज़ीर आज़म स्टेज पर आए और जेडी वैंस भी वापस स्टेज पर आए और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इस बात का इजहार किया कि ये टेक्निकल मुज़ाकरात की शुरुआत हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये अमन का पैगाम लेकर आएंगी। इस मौके पर कोई भी तफसीलात इनकी तरफ से नहीं दी गई, कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जो डिस्कशंस हुए उसके बारे में मालूमात नहीं दी गई और अभी ये भी वाज़ेह नहीं है कि आने वाले दिनों में ये जो टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे आया कि वो स्विट्ज़रलैंड में होंगे, बर्गनस्टॉक की इसी रिज़ॉर्ट में होंगे या उनका वेन्यू कहीं और होगा। फ़िलहाल दुनिया के सामने ये वाज़ेह नहीं है कि इन डिस्कशंस में क्या कुछ होता रहा। लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा है कि ईरान और खित्ते में मज़ाहमती तहरीकों को ख़त्म करने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अमरीकी और इसराइली मनसूबे की नाकामी के बाद एक नए मरहले का आगाज़ भी हो चुका है। ईरानी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक शेख नईम कासिम ने इतवार के रोज़ लेबनानी मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हालिया जंग के बाद ईरान मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान ने बड़ी कुर्बानियां देने के बावजूद ये साबित किया है कि वो अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। استغلوا هيدا اللي طلع من امرنا، استفيدوا من اللي عم تعمله ايران. شوفوا هالايران العظيمه
بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان. وهذا سلاح بإيدكم. हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान लबनान में इतवार के रोज़ झड़पों में कमी की इतलात भी सामने आई हैं। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौज शुमाली इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब तक ज़रूरी हुआ तब तक जनूबी लबनान में मौजूद रहेगी। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ इंतखाब लड़ने वालों ने कहा था कि रफ़ा में दाखिल ना हो, लेकिन मैं रफ़ा में दाखिल हुआ। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को निशाना ना बनाया जाए, मगर हमने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान का सामना ना करो, लेकिन हमने ईरान का सामना किया। Said that I shouldn't have taken at the time. They told me not to enter Rafah. I entered Rafah. I was told not to strike Hezbollah. We struck Hezbollah. They told me not to confront Iran. We confronted Iran. दूसरी जानब हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने जनूबी लबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह अपनी दिफाई कार्रवाइयां जारी रखेगा। بوجود الجيش الإسرائيلي نحن عندنا جيش وطني هو اللي بينتشر وهو اللي مسؤول انه يحفظ السيادة وهو اللي بنتعاون معه وهو اللي بنقدر ببلدنا نبني سيادتنا معا ونستعيد هيدي الأرض والاحتلال. تقدر إسرائيل تقتل وعم تقتل مدنيين وعم कतर के एक अहम LNG यानी माए कुदरती गैस के प्रोसेसिंग मरकज रास अल्फान इंडस्ट्रियल सिटी में हुकाम के मुताबिक इतवार के रोज होने वाले धमाके के नतीजे में 54 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 18 अफराद लापता हैं। कतर इंतजामिया के मुताबिक रास अल्फान इंडस्ट्रियल सिटी में पेश आने वाले एक तकनीकी हादसे के बाइस पहले धमाका हुआ और फिर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हंगामी इमदादी टीमों को फौरी तौर पर मौके पर रवाना किया गया और आग पर कुछ ही देर के बाद काबू पा लिया गया है। कतर की वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि धमाके के नतीजे में 54 अफराद जख्मी हुए, जबकि 18 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वजारत के मुताबिक धमाका एक तकनीकी हादसे के बाइस हुआ और इसके नतीजे में किसी किस्म का ऐसा गैस अखराज नहीं हुआ जो अवामी सलामती के लिए खतरा बने। वजारत दाखिला ने मजीद बताया कि कतरी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप सिविल डिफेंस टीमों के ताउन से लापता अफराद की तलाश में मसरूफ है। कतर एनर्जी ने यह भी वाजे नहीं किया कि धमाके से प्लांट को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। यह प्लांट कतर की मुकामी मार्केट को गैस फराहम करता है। उधर खबर रसा इदारे रॉयटर्स को एक ऐनी शाहिद ने बताया कि धमाके की जोरदार आवाज दारुल हुकूमत दोहा में भी सुनी गई, जो रास लफान के जनूब में वाक़े है। बरतानिया के वजीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने ऐलान किया कि वो वजारत उज़्मा और मुल्क की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी की क़यादत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। सर स्टार्मर के मुस्तफ़ी होने का मतलब है कि बरतानिया को 4 साल में अब 5वां नया वजीर आज़म मिलेगा। पीर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया के सामने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए सर केयर स्टार्मर ने कहा कि उनका हर फैसला अपने मुल्क के लिए होता है। मुस्तफ़ी होने वाले वजीर आज़म ने कहा कि उनकी जमात ये सवाल पूछ रही है कि क्या अगले आम इंतखाबात में क़यादत के लिए वो बेहतरीन इंतखाब हैं या नहीं, और उन्होंने इस सवाल पर अपनी पार्टी का जवाब सुन लिया है और वो इस जवाब को खुश दिली से कबूल करते हैं। I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago. केयर स्टार्मर का मजीद कहना था कि अपने 2 साला दौर में उन्होंने मईशत और दिफा पर एतमाद बहाल किया। उनके मुताबिक जब लेबर पार्टी की क़यादत उनके पास आई तो उस वक्त ये जमात सियासी, माली और अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी थी।
केयर स्टार्मर के मुताबिक उन्हें बार बार बताया गया कि पार्टी खत्म हो चुकी है, मगर उनके बकौल उन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया। केयर स्टार्मर से मुस्तफी होने का मुतालबा रवां बरस मई में बरतानिया में होने वाले मुकामी काउंसिल्स के इंतखाबात के नताइज के बाद जोर पकड़ गया था। इन नताइज ने बरतानवी सियासत को लुढ़खुड़ा दिया था और मुल्क की हुक्मरां लेबर पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद केयर स्टार्मर ने उस वक्त इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क को अफरा तफरी की सूरत हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा और अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करूंगा। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते ज़िमनी इंतखाबात में लेबर पार्टी में उनके हरीफ एंडी बोनहम की कामयाबी के बाद स्टार्मर पर मुस्तफ़ी होने का दबाव बढ़ता जा रहा था। हफ्ते के इख्तिताम पर लेबर पार्टी के सियासतदान बड़ी हद तक खामोश रहे, जिसके बायस वज़ीर आज़म को अपने सियासी मुस्तकबिल पर गौर करने का मौका मिला। बोनहम आज दोपहर ऐवान आम में रुकने पार्लिमान के तौर पर हलफ उठाने वाले हैं और मुमकिना तौर पर वो मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एंडी बोनहम 9 बरस से ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे और वो माजी में 2001 से 2007 तक लेहा के हल्के से हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन भी रह चुके हैं। But I know the question being asked now is not who was best placed to change the Labour Party, to take us into power and to begin the vital work of improving lives for millions of people. Those questions have been answered. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. पाकिस्तान में दरामदशुदा मोबाइल फोन्स पर आयद PTA टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी से मुतल्लिक हालिया दावों ने एक नई बहस छेड़ दी है। ताहम अब तक सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है या नहीं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कासिम गिलानी ने दावा किया है कि मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, मगर पार्लिमानी और कमेटी ज़राए के मुताबिक इस हवाले से मुकम्मल खात्मे का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वाज़ेह है कि कासिम गिलानी रुकन कौमी असम्बली तो हैं, ताहम वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना और महसूलात के रुकन नहीं, जो इस वक्त नए माली साल के वफाकी बजट पर गौर गौज़ करके अपनी सिफारशात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। कायमा कमेटी बराए खजाना के अराकीन के मुताबिक इजलास में मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी में कमी पर गौर किया गया, लेकिन ये बात सिर्फ मखसूस कीमत के स्लैब्स तक महदूद रही। अरकान के मुताबिक 201 से $350 के दरमियान आने वाले मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी में कमी पर इत्तफाक हुआ है। ताहम मजमूई तौर पर PTA टैक्स या तमाम स्लैब्स के खात्मे का कोई फैसला नहीं किया गया। कमेटी अरकान ने यह भी वाज़ेह किया कि इस बारे में हतमी सिफारशात अभी तैयार की जा रही हैं, जो बाद अज़ां कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। दूसरी जानिब कासिम गिलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि फाइनेंस कमेटी ने मालियाती बिल 2026-27 में ऐसी शिक शामिल करने पर इत्तफाक किया है जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को PTA टैक्स की अदायगी के लिए अक़सात पर मबनी निज़ाम वज़ा करने के इख्तियारात मिलेंगे। ताहम इसकी भी सरकारी सतह पर मुकम्मल तफसील जारी नहीं की गई। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की दरामद पर मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत भारी टैक्सेस और ड्यूटीज़ आयद हैं, जो डिवाइस की कीमत और सारिफ के शिनाख्ती दस्तावेज़ात के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये निज़ाम PTA के DIRBS सिस्टम के तहत नाफिज है, जिसके बगैर दरामद शुदा फोन्स में सिम कार्ड का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता। टैक्स माहिरीन का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में इन टैक्सेस में बार बार तब्दीलियाँ की गईं, जिनका मकसद मुकामी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना था। ताहम इस पॉलिसी के नताइज महदूद रहे। माहिरीन के मुताबिक बुलंद टैक्सेस और पॉलिसी में अदम तसलसल के बाइस मुकामी पैदावार में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। मौजूदा हाल में माहिरीन ये राय रखते हैं कि अगरचे रेगुलेटरी ड्यूटी में कुछ कमी पर गौर किया जा रहा है, लेकिन मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स के मुकम्मल खात्मे का कोई वाज़ेह या बाज़ाब्ता फैसला सामने नहीं आया और सार्फिन को फौरी तौर पर किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। बॉलीवुड के हदायतकार इम्तियाज़ अली की फिल्म मैं वापस आऊँगा 1947 के बंटवारे के दर्द, बिछड़ने के गम
اور اپنی مٹی سے محبت کی ایک جذباتی کہانی ہے۔ فلم نے کئی ناظرین کو اپنے بزرگوں کی یادیں اور تقسیم ہند سے جڑی داستانیں دوبارہ یاد دلا دی ہیں۔ مزید تفصیل غافرہ قادر سے۔ تاریخ کے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے نہیں بھرتے۔ 1947 کا بٹوارہ بھی انہی زخموں میں سے ایک ہے، جس کا درد آج بھی انڈیا اور پاکستان کے رشتوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اجڑ جانے کا درد، جڑوں کے اکھڑ جانے کا درد۔ بالی ووڈ کی نئی فلم میں واپس آؤں گا اسی درد کو بیان کرتی ہے۔ فلم ایک ایسے سکھ خاندان کی کہانی پیش کرتی ہے جس کی جڑیں سرگودا میں ہیں، وہ سرگودا جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ انتخاب اتفاق نہیں بلکہ فلم کا جذباتی مرکز ہے۔ سرگودا کو کہانی کا حصہ بنانا دراصل انڈیا اور پاکستان کی اس تاریخ کی طرف اشارہ ہے جو بٹوارے کے بعد بھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ بتاتا ہے کہ سرحدیں تو بدل سکتی ہیں لیکن سرزمین سے رشتہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اسے بلانا آسان نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ برس میں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی کے دوران بھی سرگودا سرخیوں میں رہا، لیکن فلم میں یہ شہر کسی سیاسی تنازع کا نہیں بلکہ اس سکھ خاندان کی یادوں کا مرکز بن کر ابھرتا ہے۔ وہ یادیں اور وہ غم جو وہ بلا نہیں پائے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ انڈین فلموں میں اکثر پاکستان کو ولن اور دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ فلم سیاست کی موجودہ تلخیوں سے کنارہ کرتی ہے۔ اس فلم پر سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے اور اس فلم دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک سینیمیٹک ایکسپیرینس نہیں بلکہ ایک ذاتی یادوں کا سفر بھی بن جاتا ہے۔ ایسا سفر جو کئی لوگوں کے لیے ان کے بزرگوں کی کہانیوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی کئی ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملے جہاں لوگ فلم دیکھنے کے بعد تھیٹر کے اندر ہی امتیاز علی سے بات کرتے نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلم نے ان کی بٹوارے کی یادیں تازہ کر دی، جبکہ کئی نوجوان ناظرین نے بھی اپنا تاثر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ان کے بزرگ یاد آ گئے جو اکثر انہیں بٹوارے کے واقعات اور ایسی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ پاکستانی فلم میکر عمیر ناصر علی نے بھی فلم کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک گہری جذباتی فلم ہے جو انسانی درد کو ایمانداری سے پیش کرتی ہے۔ بی بی سی اردو سے گفتگو میں عمیر ناصر نے کہا، I think it's a beautiful film یار۔ میں واپس آؤں گا، it's very nice and complete, one of the best films جو کہہ سکتے ہیں کہ امتیاز کی ہے۔ وہ یہ بڑے پیار سے بنائی گئی فلم ہے، it's very soulful، بڑے دل سے اور بڑی سچی فلم ہے، اور نہ آپ کو اس کے اندر وہ سچائی نظر آتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان نیوی کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کراچی کی بندرگاہ پہنچی ہے۔ پاکستان بحریہ کی سب میرین فلیٹ میں اس نام کی گونج 55 برس بعد پھر سنائی دی ہے۔ آج کا BBC ریڈز آبدوزوں کی اسی کلاس کے بارے میں ہے، جسے تحریر کیا ہے منزہ انوار نے، جبکہ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ جون 2026 کے دوسرے ہفتے میں کراچی کی بندرگاہ پر ایک نئی آبدوز نمودار ہوئی۔ تعلق ہے اس کا سب میرین کی ہنگور کلاس سے۔ ہنگور کلاس آبدوز کا خاصہ کیا ہے؟ پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور کیا اس کی شمولیت بحر ہند میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گی؟ BBC اردو اسلام آباد کی منزہ انوار کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ ہنگور نام پاکستانی بحریہ کی تاریخ میں نیا نہیں۔ سن 1971 میں پاکستان نیوی کی آبدوز ہنگور اور انڈین جنگی جہاز INS کھوکری کا سمندر میں ہونے والا آمنا سامنا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اب تقریباً 55 سال بعد اسی نام کی ایک نئی اور جدید آبدوز پاکستان کے سب میرین بیڑے میں شامل ہوئی ہے۔ ہنگور سمندر کی ایک ایسی شارک کو کہا جاتا ہے جو خاموشی سے اپنے شکار کا تعاقب کرتی ہے، مناسب موقع کا انتظار کرتی ہے اور پھر اچانک وار کرتی ہے۔ پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون سے تیار کی گئی PNSM ہنگور پاکستان نیوی کے مطابق جدید جنگی نظاموں، نئے سینسرز، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن یا AIP ٹیکنالوجی اور بہتر اسٹیلتھ خصوصیات سے لیس ہے۔ یہ آبدوز پاکستان کے سب سے بڑے بحری دفاعی منصوبوں میں سے ایک کا حصہ ہے، جس کے تحت آئندہ برسوں میں مجموعی طور پر 8 آبدوزیں پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل کی جائیں گی۔ آبدوزوں کو ان کے پروپلشن نظام کی بنیاد پر 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ڈیزل انجن اور بیٹریوں سے چلتی ہیں، نسبتاً کم لاگت اور خاموش ہوتی ہیں، لیکن بیٹریاں چارج کرنے کے لیے انہیں وقتاً فوقتاً سطح آب کے قریب آنا پڑتا ہے،
जिससे उनके सुराग लगने का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान नेवी की इब्तदाई डेफने क्लास और एगोस्टा क्लास आबदोजें इसी जुमरे से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरे नंबर पर हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या AIP आबदोजें। ये जदीद रिवायती आबदोजें हैं जिनमें ऐसा निज़ाम नस्ब होता है जो उन्हें तवील दौरानिये तक ज़ेर-ए-आब रहने की सलाहियत देता है। माहिरीन के मुताबिक इन आबदोज़ों को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह आब पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे उनके दुश्मन की नज़रों से ओझल रहने की सलाहियत में नुमायाँ इजाफा होता है। हंगोर क्लास और अपग्रेड शुदा अगोस्टा 90B आबदोजें इसी किस्म की आबदोज़ों की मिसाल हैं। उनकी खामोशी और तवील मुद्दत तक ज़ेर-ए-आब रहने की सलाहियत उन्हें साहिली और महदूद समंदरी इलाकों में ख़ास तौर पर मौसर बनाती हैं। और तीसरी किस्म है जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ों की। ये एक जोहरी रिएक्टर से तवानाई हासिल करती हैं, जिसकी बदौलत ये महीनों तक ज़ेर-ए-आब रह सकती हैं और तवील फासले तक कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हैं। इनकी रफ्तार, ऑपरेशनल रेंज और बर्दाश्त रिवायती आबदोज़ों से कहीं ज़्यादा होती है। जोहरी आबदोज़ें उमूमन दो बड़ी अक़साम में तकसीम की जाती हैं। हमला आवर आबदोज़ें या SSN जो दुश्मन के बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल बरदार आबदोज़ें या SSBN जो जोहरी क़ुव्वत का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और इंडिया उन ममालिक में शामिल हैं जिनके पास जोहरी आबदोज़ें हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की आबदोज़ सर्विस की बुनियाद 60 की दहाई में अमेरिका से हासिल की गई ट्रेंच क्लास आबदोज़ों से पड़ी। बाद में फ्रांस से डेफने क्लास और अगोस्टा क्लास आबदोज़ें हासिल की गईं। वक्त के साथ पाकिस्तान ने न सिर्फ इन आबदोज़ों को चलाने का तजुर्बा हासिल किया, बल्कि उनकी मरम्मत और मकामी तामीर की सलाहियत भी पैदा की। अगोस्टा प्रोग्राम के दौरान टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के तहत 2 आबदोज़ें पाकिस्तान में तैयार की गईं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक यही तजर्बा बाद में हंगोर क्लास प्रोग्राम की बुनियाद बना। इस मंसूबे की बुनियाद अप्रैल 2015 में चीनी सदर शी जिनपिंग के इस्लामाबाद के सरकारी दौरे के दौरान रखी गई। अप्रैल 2015 में चीनी सदर शी जिनपिंग के इस्लामाबाद के सरकारी दौरे के दौरान 8 हंगोर क्लास आबदोज़ों की तैयारी का मुआहिदा हुआ। मंसूबे के तहत 4 आबदोज़ें वुहान, चीन में वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप में, जबकि 4 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के ज़रिए तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद चीनी टाइप नॉट 39B युआन क्लास डिज़ाइन पर मबनी हैं, जिन्हें पाकिस्तान नेवी की अमली ज़रूरियात के मुताबिक ढाला गया है। इनमें आवाज़ जज़्ब करने वाली तहें, कम शोर पैदा करने वाली मशीनरी और जदीद सौती निज़ाम नस्ब हैं, जो रिवायती आबदोज़ों के मुकाबले में उनकी शनाख्त और सुराग लगाने के इम्कानात को नुमायाँ तौर पर कम करते हैं। इन आबदोज़ों में जदीद रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और ऑप्ट्रॉनिक स्कोप्स नस्ब हैं, जो सतह आब और ज़ेर-ए-आब दोनों माहौल में बेहतर निगरानी और हदफ शनासी की सलाहियत फराहम करते हैं। इनसे अमले को इर्द गिर्द की सूरत हाल का बेहतर अंदाज़ा होता है और फैसला साजी में मदद मिलती है। हथियारों के लिहाज से हंगोर क्लास आबदोज़ें हैवी वेट टॉर्पेडोज़ और एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती हैं, जिसके बाद ये दुश्मन के बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और बाज़ सूरतों में ज़मीनी अहदाफ को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक ये बात अहम है कि हंगोर क्लास आबदोज़ों का किरदार महज हथियारों के इस्तेमाल तक महदूद नहीं, बल्कि वसी तर स्ट्रेटेजिक मकसद की तकमील भी है। ये आबदोज़ें बुनियादी तौर पर 3 अहम फ़राइज़ अंजाम देती हैं: समंदरी रास्तों को दुश्मन के लिए गैर महफूज बनाना, दुश्मन के जंगी जहाज़ों और आबदोज़ों का सुराग लगाकर उन्हें निशाना बनाना और खुफिया मालूमात इकट्ठा करना। इसी वजह से आबदोज़ को एक खामोश मगर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक हथियार समझा जाता है। इसकी असल ताकत सिर्फ AIP या खामोशी नहीं, बल्कि दोनों का इम्तजाज है। यानी हंगोर क्लास आबदोज़ दुश्मन की नज़रों से दूर रहते हुए ज़्यादा देर तक समंदर में मौजूद रह सकती है। यही स्टील्थ और बर्दाश्त इसे अमली तौर पर ज़्यादा मौसर बनाती है, क्योंकि ये मुसलसल हरकत भी कर सकती है और पकड़ाई भी नहीं देती। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम मुल्क की पहली आबदोज़ गाज़ी के सेकंड इन कमान रहे हैं। उन्होंने 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान हंगोर की कमान की थी। BBC उर्दू से बात करते हुए उनका कहना था कि सबसे बड़ा फ़र्क एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से आबदोज़ ज़्यादा देर तक छुपी रह सकती है और यही असल बरतरी है।
ان کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی رینج بھی بڑھ چکی ہے. پہلے ہم ٹارپیڈوز اور بعد میں ہارپون میزائل استعمال کرتے تھے، اب زیادہ جدید اور زیادہ رینج والے ہتھیار ہیں. وار ہیڈز بھی مختلف ہیں، سینسر بھی بہتر ہیں، شور بھی کم ہے اور مجموعی طور پر یہ ایک کہیں زیادہ بہتر اور مؤثر آبدوز ہے. احمد تسنیم کا کہنا ہے کہ پرانی آبدوزیں تقریباً 35 سال کی ہو چکی ہیں، جبکہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں حاصل کی گئی آبدوزیں اپنی آپریشنل عمر مکمل کر چکی ہیں، لہٰذا انہیں تبدیل کرنا ناگزیر تھا کیونکہ کوئی بھی آبدوز 55 سال تک نہیں چلتی. ان کے بقول یہ صرف ریپلیسمنٹ ہے، کسی سے مقابلہ نہیں. کموڈور ریٹائرڈ سید محمد عبید اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی بحری افواج خود کو مسلسل اپڈیٹ رکھتی ہیں تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نیوی پورے خطے میں ایران، خلیج، GCC، سری لنکا، انڈیا وغیرہ سب سے پرانی آبدوز آپریٹر ہے. ہم بنیادی طور پر ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں چلاتے رہے، پھر ڈیفنے کلاس، پھر اگوسٹا کلاس. اب ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی تاکہ مستقبل کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے. ایڈمرل احمد تسنیم کہتے ہیں کہ انڈین آبدوزیں بھی ہمارے لیے چیلنج ہیں. ان کے پاس نیوکلیئر آبدوزیں بھی ہیں جو تیز لیکن زیادہ شور مچاتی ہیں. ان کے پاس اچھے ہتھیار ہیں لیکن ان کے مسائل بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بھی مسائل ہیں مگر ہماری موٹیویشن اور تجربہ بہت مضبوط ہے. کموڈور عبید اللہ کے مطابق اگرچہ انڈیا کے پاس 20 آبدوزیں ہیں لیکن ان کے پاس AIP نظام نہیں ہے. بحر ہند میں چین، انڈیا اور دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بحری سرگرمیوں کے باعث آبدوز کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے. پاکستان نیوی کے سابق افسران اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی بحری حکمت عملی بنیادی طور پر دفاعی نوعیت کی ہے اور اس کا مقصد کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ دشمن کو حملے سے باز رکھنا ہے. کموڈور عبید اللہ اسے ایریا ڈینائل کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں، یعنی ہم دشمن کو اس حد تک آنے سے روکنا چاہتے ہیں جہاں وہ خطرہ بن سکے. دفاعی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ 8 نئی AIP آبدوزوں کی شمولیت پاکستان کی زیر آب جنگی صلاحیت، خفیہ کارروائیوں اور سمندری مواصلاتی راستوں کے دفاع میں نمایاں اضافہ کرے گی. ایڈمرل تسلیم کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے ملک کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو مشکل وقت میں ہمیں نہ چھوڑے. چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے. ماضی میں ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے اسپیئر پارٹس اور لاجسٹکس میں چین پر انحصار اہم ہے. وہ بتاتے ہیں کہ غازی آبدوز 1964 میں آئی اور 1965 کی جنگ میں اس پر پابندیاں اور اسلحہ جاتی بندش لگا دی گئی تھی. تو ایسی آبدوز کا کیا فائدہ جس کے اسپیئر پارٹس پر پابندی ہو؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ قابل اعتماد پارٹنر ضروری ہے. ان کے مطابق انہیں غازی کو کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے ترکی لے جانا پڑا تھا تاکہ اس کی ریفٹ کروائی جا سکے، کیونکہ جنگ کے بعد اسے کچھ مرمت کی ضرورت تھی اور ہمیں پورا لمبا راستہ اختیار کرنا پڑا. نہر سوئز بند تھی، اس لیے ہمیں کیپ کے گرد گھوم کر ترکی جانا پڑا. پاکستان نیوی کے مطابق ہنگور پروجیکٹ صرف 8 آبدوزوں کی خریداری تک محدود نہیں ہے. 4 آبدوزوں کی کراچی میں تیاری پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی، انجینئرنگ مہارت اور مقامی آبدوز سازی کی صلاحیت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بن رہی ہے. اس لیے ہنگور کلاس کو صرف ایک نئی آبدوز نہیں بلکہ پاکستان کی بحری صنعت کے لیے ایک طویل المدتی سرمایہ کاری بھی سمجھا جا رہا ہے. منزہ انوار کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان منگل کو پاکستان جائیں گے. ایرنا کے مطابق دورے کے دوران ایرانی صدر پاکستانی حکام سے بات چیت کریں گے. ایرانی صدر کے ترجمان حبیب عباسی کے مطابق یہ دورہ ممکنہ طور پر 1 روز پر مشتمل ہوگا. یاد رہے کہ ایرانی صدر نے اس سے قبل اگست 2025 میں بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا.